Alors, Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui, on va faire ensemble le système nerveux végétatif. D'accord, on va commencer d'abord par la définition de système nerveux. Système nerveux, bien, nidam al-jumla al-asabiyya. Donc, c'est quoi? C'est un réseau de nerfs et de neurones qui vont circuler le message nerveux qui provient du cerveau et de la moelle épinière vers les différentes parties du corps et vice versa. وش معناتها؟ معناتها هو عبارة عن مجموعة من الأعصاب et neurones يعني الخلايا العصبية اللي رايحين ils vont circuler le message nerveux اللي يجي من cerveau اللي يجي من المخ واللي يجي من لا موال épinière يعني من النخاع الشوكي راح نديو هذاك لو ميساج نيرفو هذاك لوردر نيرفو من ثم راح نديوه vers les différentes parties de l'organisme vers les différents organes périphériques et vice versa. واش معناتها vice versa؟ معناتها كذلك راح également ils vont circuler aussi le message اللي يجي من les organes périphériques ويديوه le cerveau et la moelle épinière. Donc, le système nerveux en général. Donc, le système nerveux, il est divisé en deux. Il y a ce qu'on appelle le système nerveux central et le système nerveux périphérique. D'ailleurs, le système nerveux central, c'est un système de contrôle qui va contrôler les différentes fonctions du corps. D'accord? Donc, le système nerveux central et il contient quoi? Il contient ce qu'on appelle l'encéphale et il contient aussi la moelle épinière. Donc pour l'encéphale en arabe c'est quoi? C'est هو الدماغ. D'accord? الدماغ وش فيه المخ والبصلة السيسائية. Donc la même chose, encéphale, donc il contient quoi? Il contient le cerveau, cervelet et le tronc cérébral. Tandis que le système nerveux périphérique, c'est un système, on peut dire, c'est un système de conduction. Parce que qui va véhiculer l'information, qui joue entre le système nerveux central et les différentes parties de l'organisme. يعني je veux dire les autres organes. Le système nerveux périphérique donc وش فيه des nerfs et des ganglions. احنا اللي يهمنا اليوم donc رايحين نديتايو اكثر في le système nerveux périphérique. D'accord? parce que احنا حنجيو خطوه بخطوه رايحين نجيو étape par étape حتى نوصلوا le fameux système végétatif اللي رانا نحوسوا عليه. Donc le système nerveux périphérique, il est également divisé en deux. Il y a ce qu'on appelle le système nerveux somatique et il y a aussi le système nerveux végétatif. Donc, on va concentrer على هذا parce que هذا هو اللي يهمنا. Donc, le système nerveux somatique, il est volontaire. واش معناتها volontaire? Ça veut dire que il va diriger les différents mouvements volontaires. Donc, يعني les différents mouvements volontaires, qui نقول volontaire, ça veut dire les mouvements اللي احنا نكونتروليوها. مثلا قال اعطيني مثال par exemple la marche. D'accord? يعني نقدر نكونترولي وقتها نمشي وقتها ما نمشيش. Par exemple l'écriture. Donc par exemple aussi l'écriture. D'accord? Donc هذا هو شنو نقصد به le système nerveux somatique. كل par exemple نحبوا نشوفوا le schéma تاع l'organisation générale تاع هذا le système. Donc يتكون من un seul neurone efférent, d'accord, dont le corps cellulaire il est situé au niveau du système nerveux central et leur axone s'étendent dans les nerfs rachidiens. D'accord, les nerfs rachidiens établissent le système nerveux périphérique. D'accord, l'axone il va faire une terminaison de l'axone, il va faire une synapse avec la fibre musculaire donc les muscles squelettiques. Donc dans ce cas-là, l'organe effecteur fait le système nerveux somatique, c'est quoi? C'est les muscles squelettiques. D'accord? Et la jonction qui est entre la terminaison de l'axone et la fibre musculaire le muscle squelettique. Donc la jonction qui sera la plaque motrice. Et le neurotransmetteur qui sera libéré, c'est quoi? C'est l'acétylcholine. D'accord? Donc ce qui concerne l'organisation le système nerveux somatique.
Aussi, ce qu'on remarque ici, que la voie motrice le système, elle est dépourvue, et j'insiste sur ce mot-là, donc elle est dépourvue des ganglions, donc il n'y a pas de ganglions. Voilà ce qui concerne le système nerveux somatique. Maintenant, ce qui concerne le système nerveux végétatif. Pour le système nerveux végétatif, il que c'est un système il est involontaire, il est autonome. Je m'entends involontaire ou je m'entends autonome, ça veut dire qu'il va le corps تاعنا يكونترولي روحو بروحو, d'accord. Donc كيف par exemple انا نمد مثلا مثال بالمثال تفهموا اكثر. par exemple la respiration, par exemple la digestion, يعني الهضم. اسكو زعما انا نقدر نكونترولي وقتها نهضم, وقتها الاستوما تاعي تهضم, وقتها الاستوما تاعي ما تهضمش. نو دونك ça veut dire par exemple هذو دونك لي فيسير هنا هما اللي هما اللي عم بالهم وقت الخدمه تاعهم, وقت ما عند سي يعني يخدموا وحدهم, donc ils sont autonomes. هذه واش معناتها involontaire, d'accord. Donc il est appelé également un système nerveux involontaire autonome, ou bien donc c'est le système moteur viscéral. Alors le système nerveux végétatif, donc contrairement à le système nerveux somatique, un seul neurone efférent, il est caractérisé par double neurone efférent. Donc, في le système nerveux végétatif, راح نتلقاو هنا الغانغليون. هذا ما لقيناش فيه الغانغليون, هنا تلقاو غانغليون, داكور. دونك تلقاو ان نورون قبل الغانغليون سميوه un neurone préganglionnaire. C'est le premier neurone efférent, ou تلقاو aussi un neurone يجي بعد الغانغليون, donc les سميوه neurone post-ganglionnaire, ou bien c'est le deuxième neurone efférent. D'accord. Donc sur toute la hauteur de la moelle épinière, il est réparti en deux secteurs. Même le système nerveux végétatif il a deux secteurs, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Mais على حسب ما كلاسيناهم هو يقول لك درنا لهم la classification, donc على حسب les régions من la moelle épinière اللي يخرجوا منها, parce que حنا عم بالنا très bien que la moelle épinière elle est contenue donc au niveau de la colonne vertébrale, et la colonne vertébrale donc elle est répartie en des régions, d'accord. Donc également la moelle épinière elle est aussi répartie en des régions. Oui, non, mais les régions, qu'il y a la région crâniale, qu'il y a la région thoracique, qu'il y a la dorsale, qu'il y a la région lombaire, ou qu'il y a région sacrée, d'accord. Donc à partir من هذيك يعني à partir يعني احنا نشوفوا les corps cellulaires هذوك, les corps cellulaires من واش من segment médulaire تاع واش من région راح يخرجوا. لا خرجوا à partir de la région crânio, donc à partir de la région crânio-sacrée, donc c'est un système nerveux parasympathique, d'accord. Ou la kharjou mais la partie, donc les corps médulaires qui émergent mais les segments médulaires qui sont dorsolampaires, donc il s'agit de quoi? De système nerveux sympathique, ok. Également le système nerveux sympathique يقول لك ثاني يسميوه noradrénergique. Pourquoi? Parce que هنا le catécholamine, bien le médiateur اللي راح يفرز. Donc on va نشوفوها اكثر في le système nerveux sympathique راح نسميوه la noradrénaline, donc c'est pour cela سميناه aussi noradrénergique. Tandis que في le système parasympathique سميناه cholinergique parce que le neurotransmetteur اللي كذلك راح يفرز, ou bien le catécholamine كذلك اللي راح يفرز, c'est quoi? C'est l'acétylcholine. Alors بعد ما شفنا donc بعد ما شفنا une organisation générale واش راح نقراو دوكا on va entrer plus en détail, on va voir le système nerveux sympathique وحده. Donc درت لكم هذا le schéma, petit schéma, donc schéma تاع l'organisation, يعني comment le système nerveux sympathique est organisé, d'accord. Donc هذا c'est un neurone اللي كيما هضرت لكم قبل وقلت لكم كاينه une double neurone efférent. Donc هذا c'est le premier neurone efférent, et voilà c'est le deuxième neurone efférent. Le premier neurone جاي قبل الغانغليون, donc سميوه un neurone préganglionnaire. Le deuxième neurone يجي بعد الغانغليون, donc سميوه un ganglion post-ganglion, un neurone pardon post-ganglionnaire. Donc واش راكم تلاحظوا هنا؟ راكم تلاحظوا باللي le neurone préganglionnaire il est court par rapport à le neurone postganglionnaire qui est lent,
d'accord. هذه الحاجه الاولى. La deuxième chose كذلك اللي راكم donc la deuxième chose كذلك اللي راكم تلاحظوها c'est que le catécholamine هنا qui est donc le catécholamine هنا qui est libéré, d'accord, par le neurone préganglionnaire, donc هو عبارة عن l'acétylcholine, d'accord. Et le catécholamine اللي راهو libéré par le neurone postganglionnaire هو عبارة عن la noradrénaline. من بعد ما نشوفوا باللي ما كانش غير la noradrénaline, d'accord. Mais la plupart تاع les neurones postganglionnaires ils vont libérer la noradrénaline, d'accord. Alors donc هذه واش عطانا الرسم هذا. Donc le neurone préganglionnaire. Le neurone préganglionnaire يقول لك le corps cellulaire هذا il est situé au niveau des segments médulaires من T1 حتى ل L2. Donc من T1 حتى ل L2, donc c'est une région dorso-lombaire. Donc c'est pour cela il s'agit d'un système nerveux sympathique. هذه وحده. الحاجه الثانيه c'est que la ganglion type تاع هاد la ganglion يعني la ganglion sympathique هي عباره عن une ganglion. Donc le plus souvent il y a ganglion تاع la chaîne paravertébrale. واش معناتها la chaîne paravertébrale؟ معناتها la chaîne qui se trouve de part et d'autre de la colonne vertébrale paravertébrale, donc de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et le neurone préganglionnaire il libère l'acétylcholine, d'accord. Donc on passe vers le neurone postganglionnaire. Le neurone postganglionnaire, la plupart des neurones ils libèrent la noradrénaline, mais qu'il y a des neurones, des autres neurones, يعني كاينه une exception, كاين استثناء يقول لك les neurones اللي يكونوا en contact avec les glandes sudoripares. les glandes sudoripares هي الغدد التي تفرز العرق يعني secrète sueur, d'accord. Donc هذه les glandes sudoripares et les vaisseaux تاع les muscles squelettiques. Donc يعني لعادة النيرون postganglionnaire en contact avec هذو يعني في عوض تفرز لا نورادرينالين راح تفرز لك لاسيتيلكولين، داكوغ. هذو يسيو تشفاو عليهم مليح باسكو من بعدا رايحين نعاودو نوليو ليهم ونسحقوهم. دونك واش فهمنا؟ نعاود ريكابيتولي هذه البوين جو نعاود ريكابيتوليها مليح. دونك كي تكون نورون هذا بوست كونغليونير en contact avec d'autres organes effecteurs, هنا اللي ما رسمتهمش. donc en contact avec d'autres organes effecteurs, donc le neurone هنا il va sécréter la noradrénaline. mais كون يعود l'organe effecteur عبارة عن des vaisseaux تاع le muscle squelettique وعبارة كذلك عن des glandes sudoripares, dans ce cas là les neurones postganglionnaires يعني عوض ما يفرزوا la noradrénaline راح يفرزوا l'acétylcholine. alors هنا كذلك راح نهضر على واحد الحاجه كي تري امبورطونط وهي عندها علاقه ب لا غلاند سورينال، داكوغ. لا غلاند سورينال شنو هي سي اون غلاند كي سورمونت لي ران. اوكي عطاك اكسبسيون. واش قال لك هنا؟ قال لك بلي لا غانغليون سامباتيك اللي كنا نهضروا عليها هذه اي افيك la glande surrénale يقول لك عندهم même origine embryologique. معناتها يقول لك هذه la ganglion et la glande donc il provient du même tissu embryonnaire, d'accord. c'est pour cette raison كاين des auteurs اللي يشبهوا la glande surrénale comme si une ganglion sympathique, d'accord. donc يشبهوها على اساس une ganglion sympathique. mais هذيك au lieu تكون هذيك la ganglion sympathique donc تكون dans une chaîne, la glande surrénale genre تكون la glande surrénale تكون وحدها، ماشي كيما لي زوتر غونغليون سامباتيك يكونوا في الشن. لا غلاند سورينال تكون دونك تكون ايغاري معناتها وحدها، معناتها تايهه وحدها، داكور. دونك سي بور سلا سيت دونك سيغتان اوتور لاسيميل ان غونغليون سامباتيك ايغاري. دونك تخيلوا معايا على اساس دونك هذه سيت اون غلاند سورينال لي سيلول تاعها هما اللي يوليو دي نورون بوست غونغليونير، وي ولا وي. اي حاجه واحده اخرى سي كو
عادي. دونك كيما اي ganglion sympathique هذه la glande surrénale. donc elle va sécréter يعني هذوك les neurones postganglionnaires اللي هما les cellules تاع la glande هذه ils vont sécréter l'adrénaline et la noradrénaline, d'accord, donc qui vont être dispersés dans le sang. donc نشوفوا لي ريسبتور تاع لا نورادرينالين. لي ريسبتور تاع لا نورادرينالين هذه تري سامبل. كاين دو كلاس تاع لي ريسبتور، كاين ريسبتور الفا كاين ريسبتور بيتا، اي شاك ريسبتور il est divisé en deux sous-classes. ريسبتور الفا عنده sous-classe الفا 1 et الفا 2، ريسبتور بيتا عنده sous-classe بيتا 1 et بيتا 2. دونك هادو هما برك لي ريسبتور دو لا نورادرينالين. هنا كاينه اوسي une autre information راح نهضر لكم على l'adrénaline. alors l'adrénaline il exerce ses effets au niveau de récepteurs noradrénergiques. انا tout à l'heure هضرت وقلت بلي par exemple هضرتها في la glande surrénale، قلت راح تفرز l'adrénaline la noradrénaline. noradrénaline adrénaline عندهم même effet، d'accord، mais يقول لك l'adrénaline comment il va exercer les effets تاعو، يعني كيف حتى يبانوا les effets نتاعو. donc l'adrénaline ما عندوش récepteur spécifique، d'accord، mais la noradrénaline عنده des récepteurs يسميهم des récepteurs noradrénergiques، d'accord. وكذلك il faut savoir que l'adrénaline يجي à partir de la noradrénaline et la noradrénaline يجي à partir d'un acide aminé اللي يسميوه tyrosine، d'accord. donc l'adrénaline il va exercer ses effets par le biais تاع les récepteurs noradrénergiques. ليه؟ parce que هو ما عندوش récepteur spécifique ليه، d'accord. donc هذه هي برك واش تقصد هذه الجمله. دوكا نشوفوا لو رول تاع لو سيستème sympathique et les actions تاعو تاع les organes، d'accord. le système sympathique qui diffère comme directement ديروا حاجه في بالكم c'est que il active, il accélère, donc c'est ça تاع le système sympathique. tandis que بعد نشوفوها في le système parasympathique diffère comme تاع يبطئ تاع le ralentissement تاع d'accord. sauf في le système digestif راح تتبدل. ok. donc le rôle تاع le système sympathique. le système sympathique il s'active en cas de danger, de peur pour préparer l'individu à la fuite. donc le système sympathique هذا وقت يتاكتيفا، donc يتاكتيفا s'il y a كي تكون كاينه une situation تاع الدونجي، d'accord. donc يكون يعني كيحس باللي الفرد راهو في خطر ولا راهو في حاله ذعر، يعني راهو في حاله خوف. donc هنا في هذه الحاله يتاكتيفا لو سيستم نيرفو سامباتيك ليه باه سي دونك سي ان سيستم تاع لا فويت اي لا لوت، d'accord. دونك هذه تفكروها. دونك لا فويت الهربه اي لا لوت يعني تاع المواجهه، d'accord. donc il s'active en cas de danger, de peur pour préparer l'individu à la fuite. il accélère le métabolisme comme toujours le système sympathique, donc il faut toujours activer, accélérer, d'accord. il adapte le corps lors il y a une activité musculaire intense. il influe aussi le système cardiovasculaire. donc le système cardiovasculaire ça veut dire راح نهضروا على le cœur وحده ونهضروا على les vaisseaux وحدهم. alors donc en ce qui concerne le cœur، في الكور واش راح يديرلو؟ il va قلنا غير يزيد برك augmenter, accélérer. donc il va augmenter la fréquence cardiaque. وكذلك بتزيدوا تشفاو عليها كي تكونوا في سيتوياسيون دونجي ولا كي تكونوا في سيتوياسيون تاع خوف ولا في خطر. كي تخاف واش يصرى؟ قلبك يولي يخبط، يعني يدق بسرعه، يعني راح ترتفع سرعه دقات القلب تاعك. دونك ارتفاع سرعه دقات القلب تاعك هو ناتج على لاكسيون تاع هذا لو سيستم، داكوغ. عليها نقولوا هنا لوغمونطاسيون تاع لا فريكونس كاردياك، يعني تواتر ضربات القلب. كذلك راح يزيد لك ليكسيتابيليتي، معناتها مدى تمدد تاع عضله القلب، d'accord. et tout ça se fait par stimulation تاع les récepteurs bêta 1 parce que قلنا les récepteurs تاع la noradrénergie كاينه classe alpha, classe bêta, classe alpha 1, alpha 2, classe bêta 1, bêta 2. donc هنا c'est récepteur تاع classe bêta 1.
d'accord. هذا ce qui concerne le cœur. Maintenant pour les vaisseaux يقول لك على حسب les organes. D'accord. لا عاد مثلا في الكور ولا لونسيفال راح يدير لك une vasodilatation. لا عاد au niveau des organes abdominaux et au niveau في الجلد la peau donc راح يدير لك vasoconstriction. D'accord. هنا donc se fait par stimulation تاع les récepteurs bêta 2 et ici se fait par stimulation تاع les récepteurs alpha 1. داكوغ. حاجه واحده اخرى سي كو كي تخافوا ولا تكونوا اون دونجي كذلك راحين تبداو تتنفسوا بسرعه دونك هكذا دونك دخلوا لو ماكسيموم تاع الهواء دونك بور اوسي دونك بور بارتيسيبي اوسي باه ندخلوا لو ماكسيموم تاع الهواء الفو كو لي برونش تاعنا لازم يتوسعوا داكوغ دونك ايغالمون le système nerveux sympathique واش راح يدير لك une bronchodilation معناتها توسع تاع القصبات الهوائيه par stimulation تاع les récepteurs bêta 2. Alors, comme une dernière partie في le système nerveux sympathique راح نهضروا un peu sur pharmacologie. Donc, يقول لك هنا il y a des molécules, d'accord, كاين des molécules اللي عندهم نفس الخدمه même effet تاع la noradrénaline. D'accord. Qui يكون عندهم donc هذو لي موليكول سواء كان دي موليكول ناتوريل يعني طبيعيه كيما لا دوبامين ولا دي موليكول سينثيتيك. داكوغ. سينثيتيك معناتها مصنوعه. داكوغ. كيما لا سالبوتامول. دونك دوبامين و سالبوتامول هذو هما عباره عن دي موليكول اللي عندهم نفس الخدمه تاع النورادرينالين. كي يكون عندهم نفس الخدمه نسميوهم اغونيست. D'accord. Même effet que la noradrénaline, نسميهم agoniste. وبما انه رانا في السيستم نيرفو سمباتيك دونك يطلقوا عليهم مصطلح كذلك سمباتوميميتيك. سمباتوميميتيك واش معناتها؟ دونك معناتها دي موليكول اللي عندهم ميم ايفي كو لا نورادرينالين في لو سيستم نيرفو سمباتيك. داكوغ. هي اون جينيرال نقولوا اغونيست كي عاد في السيستم سمباتيك نقولوا سمباتوميميتيك. داكوغ. Maintenant il y a d'autres molécules نهضر هذه برك على سي كو هذا سالبوتامول اللي بيتا 2 سيليكتيف معناتها بوكو بليس يروح يتفيكسا او نيفو دي ريسبتور بيتا 2. داكوغ. يقول لك وسي كاين دوطخ موليكول هذو لي موليكول عندهم ايفي اوبوزي كو لا نورادرينالين. واش معناتها؟ معناتها عنده خدمه مخالفه متضاده يعني مخالفه متخالفين مع لا نورادرينالين. داكوغ. يعني ضدها. في هذه الحالة نسميوها أنتاغونيست. دونك لا عاد نفس الخدمة نسميوها أغونيست مش نفس الخدمة يعني عكس الخدمة نسميوها أنتاغونيست. داكوغ. دونك parmi هذو لي موليكول كاين لو بروبرانولول. داكوغ. دونك سي لو بروبرانولول. هذا لو بروبرانولول دونك il est antagoniste de la noradrénaline. واش نسميوه مصطلح آخر نسميوه سمباتوليتيك. الأول سمباتوميميتيك معناتها عنده ميم ايفي. ثاني سمباتوليتيك معناتها عنده ايفي اوبوزي. داكوغ. هذا لو بروبرانولول قلنا عليه بيتا بلوكون معناتها هو يروح لي ريسبتور بيتا il va se fixer ثم راح يبلوكي دونك ما يخليش لا نورادرينالين تتفيكسا اي دونك راح تصرى دونك كي ما تفيكساش لا نورادرينالين اكيد راح تصرى عكس الخدمه تاع لا نورادرينالين باسكو لا نورادرينالين ما تفيكساتش. داكوغ. دونك بعد ما كملنا مع لو سيستم نيرفو سمباتيك دوكا نروحو نكملو مع لو سيستم نيرفو باراسمباتيك. هذا ايغالمون ان شيما اللي راح يريزومي ان بو ابوبري لورغانيزاسيون تاع لو سيستم هذا باراسمباتيك. دونك ان نورون بريغونغليونير غونغليون ان نورون بوست غونغليونير. دونك الملاحظه الاولى اللي تلاحظوها سي كو لو نورون بريغونغليونير il est long et le neurone postganglionnaire il est court. دونك مقارنة بالسيستم سمباتيك ديجا هذا اختلاف الاول في لا ستركتور. دونك هذا لو نورون بريغونغليونير يكون طويل طوندي كو لو نورون بوستغونغليونير كيما راكم ترماركيو هنا الي كور. داكوغ. كذلك الحاجه الاختلاف الثاني سي كو في النورو ترانسميتور قبل في السمباتيك لقينا هنا ثاني لاسيتيلكولين مي هنا قلنا كاين صح لاسيتيلكولين مي افيك اورغان سبيسيفيك اللي هما غلوند سودوريبار اي لي فيسو تاع لي ميسكل سكوليتيك. مي في لو سيستم باراسمباتيك في les neurones préganglionnaires vont libérer l'acétylcholine et également les neurones postganglionnaires ils vont libérer l'acétylcholine. D'accord, quel que soit ici l'organe effecteur.
دونك لي كور سيلولار تاع لو سيستيم هنا باراسمباتيك قلنا اصلا قبل لا ريجون سيستيم باراسمباتيك سميناه اوسي سيستيم كولينرجيك وسميناه اوسي سيستيم سميناه سيستيم crânio sacré. Donc il émerge de quoi? Les corps cellulaires, il émerge le tronc cérébral et la région sacrée, plus précisément les segments médulaires, donc من S2 حتى S4, d'accord. Donc la ganglion هذه parasympathique قبل في la ganglion sympathique j'ai essayé de la comparaison باش تقعد لكم في راسكم. Donc la ganglion sympathique قلنا c'est une ganglion plus suivante à la chaîne paravertébrale, mais ici هذه ganglion تكون هي عبارة عن ganglion qui se trouve soit تكون près de l'organe effecteur. Donc imaginons هذا organe effecteur, donc soit تكون près de l'organe effecteur, soit تكون داخل l'organe effecteur بعد. دونك اصلا بما انه لو نورون بوست كونغليونير يعني سي لوجيك بما انه لو نورون بوست كونغليونير راهو قصير دونك ابسوليومون راح تكون يا اما قريبه من لورغان افكتور يا اما تكون داخل لورغان افكتور. دونك سي بور سا نسميوهم هذو عباره عن دي غانغليون terminaux, d'accord. Et toujours le neurotransmetteur تاع le synapse, donc ça كان في le neurone pré ou la post هو عبارة عن l'acétylcholine. donc كيما قبيله هضرنا على les récepteurs تاع la noradrénaline اللي هما سميناهم des récepteurs alpha et bêta, donc كذلك راح نهضروا على les récepteurs تاع l'acétylcholine. les récepteurs تاع l'acétylcholine كاين des récepteurs اللي نسميوهم نيكوتينيك وكاين des récepteurs اللي نسميوهم muscariniques, d'accord. les سميناهم نيكوتينيك et muscarinique هي نسبة إلى il a des substances, d'accord, morakibat, exogènes, des substances exogènes qui se fixent sur les récepteurs ou عندهم même effet que l'acétylcholine اللي هما شكون nicotine et muscarine. donc nicotine تتفيكس على هاد les récepteurs وعندها même effet que l'acétylcholine, donc c'est pour ça سميناهم des récepteurs nicotiniques. نفس الشيء pour la muscarine, donc c'est pour ça سميناهم récepteurs muscariniques. دوكا قبل ما نشوفوا وينهم يعني les organes اللي فيهم des récepteurs nicotiniques وينهم les organes اللي فيهم des récepteurs muscariniques, انا حبيتكم نتوما وحدكم اللي ترياليزيو وين جايين des récepteurs nicotiniques et muscariniques تاع l'acétylcholine بصفه عامه على حساب واش درستكم من قبل. دونك نحبوا قبل دوك نخرجوا كامل les organes بصفه عامه بعد ساعتك نشوفوا وينهم اللي فيهم ريسبتور نيكوتينيك وينهم فيهم muscarinique. alors حنا شفنا premièrement شفنا que l'acétylcholine elle est libérée ici, il est libéré ici. donc absolument راح يكونوا هنا دي ريسبتور. ما عم باليش اسكو نيكوتينيك ولا muscarinique, مي عم بالي بلي كاين دي ريسبتور تاع l'acétylcholine هنا. دونك الحاجه واحده اخرى سي دونك الحاجه الاولى اللي نماركيوها سي لي زورغان تاع لو سيستيم باردون لي نورون بوست غانغليونير تاع لو سيستيم باراسمباتيك وحده. كذلك قلنا دونك l'acétylcholine aussi il est libéré par les neurones post ganglionnaires. donc les organes effecteurs donc les organes effecteurs تاع le système nerveux parasympathique راح كذلك يكون عندهم des récepteurs تاع l'acétylcholine. هذه الثانية. كذلك هنا هدرنا قلنا بلي l'acétylcholine aussi il est libéré ici. donc أكيد les neurones postganglionnaires تاع le système nerveux sympathique أكيد كذلك راح يكون فيها des récepteurs تاع l'acétylcholine. هذه الثالثة. دونك هنا خرجوا فيهم. الرابعة وين هي؟ قلنا كاين اوسي كاين دي certains organes effecteurs اللي يكون عندهم دونك اللي تفرز هنا l'acétylcholine au lieu de la noradrénaline. دونك وينهم؟ قلنا سي لا glandes les glandes sudoripares et aussi هضرنا على les vaisseaux تاع les muscles squelettiques. هضرنا كذلك على la ganglion médulo-surrénale. donc قلنا بلي les cellules تاع la ganglion surrénale وهي beaucoup plus la médulo-surrénale اللي جايه في الوسط ماشي لا كورتيكال, d'accord. donc هضرنا كذلك la cellule تاع la médulo-surrénale قلنا كذلك هما يجوا رول تاع لي نورون بوست غانغليونير. دونك اكيد راح يكون كذلك فيهم دي ريسبتور تاع لاسيتيلكولين. وهضرنا كذلك على لاسيتيلكولين وين هضرنا عليه au niveau de le système nerveux somatique. donc au niveau de quoi? De la plaque motrice. nous allons également trouver les récepteurs تاع l'acétylcholine. bon دونك هذا وين خرجناهم على حساب واش قرينا من قبل, داكوغ. انا حبيتكم تفهموا ماشي طول تحفظوا,
اوكي. دونك دوكا بعد ما خرجنا هادو هما لي زورغان كامل. ها لي نورون بوست غانغليونير سامباتيك اي باراسامباتيك، لي سيلول برودكتريس تاع لا glanده médulo-surrénale, la plaque motrice, les organes cibles ou bien les organes effecteurs تاع le système nerveux parasympathique, glande sudoripare et vaisseau musculosquelettique. دونك ليسونسيال خرجتو وين جايين لي ريسبتور تاع لاسيتيلكولين. دوكا نيكوتينيك ولا ميسكارينيك هذه هنا تقدروا تحفظوهم، لا تقدروا تحفظوهم باسكو عم بالكم بلي دونك لي زورغان سيب تاع لو سيستيم نيرفو باراسامباتيك غلاند سودوريبار فيسو دي مسكوليتيك تيغو فيها دي ريسبتور اسيتيلكولين، مي كيل تيب بريسيزامون سي لي ريسبتور مسكارينيك. داكور. هنا لي نورون بوست غانغليونير سامباتيك باراسامباتيك لي سيلول بلاك موتريس اكسيتيرا، دونك تلقاو كذلك فيهم دي ريسبتور تاع الاسيتيلكولين، مي كيل ريسبتور سي ريسبتور نيكوتينيك. داكور. Alors maintenant, le rôle le système nerveux parasympathique, comme le système sympathique, donc juste activer, accélérer, augmenter. Donc le système nerveux parasympathique, donc il va diminuer, ralentir, etc. Donc en général, il ralentit les fonctions de l'organisme. Par exemple, au niveau du cœur, il y a une bradycardie. Bradycardie, c'est quoi? C'est une انخفاض سرعة دقات القلب. يعني عكس السمباتيك اللي راح يدلك ارتفاع سرعة دقات القلب اللي نسميوها تاكيكاردي، هنا يدلك اون براديكاردي. داكور. راح يدلك اون برونكو كونستريكسيون، يعني عكس لو سيستم سمباتيك اللي يدلك اون برونكو ديلاتاسيون. داكور. Donc il va donc le ralentissement les fonctions de l'organisme, c'est pour quel but? C'est pour le but de stocker et économiser l'énergie. D'accord. Donc le stockage de l'énergie c'est aussi تعبوش من but واحد اخرى، et c'est pour le but de maintenir les grandes fonctions physiologiques. كذلك نهضروا un peu sur la pharmacologie كيما هضرنا قبل على le système nerveux sympathique. Donc aussi كاين des molécules اللي عندهم même effet que l'acétylcholine mais qui se fixent sur les récepteurs nicotiniques. donc منهم هذو les molécules. donc اكيد راح على حسب واش شرحت لكم قبل اكيد راح يجي في راسكم باللي الحاجه الاولى سي النيكوتين. قلت لكم باللي النيكوتين ديجا عنده même effet que l'acétylcholine, donc il est agoniste. d'accord. Il est agoniste et il se fixe sur les récepteurs nicotiniques. D'accord. Il y a aussi la succinylcholine. Le succinylcholine a aussi même effet que l'acétylcholine et il se fixe sur les récepteurs nicotiniques. Il y a des autres molécules, toujours il se fixe sur les récepteurs nicotiniques, mais ont un effet opposé que l'acétylcholine. يعني ما عندهمش نفس l'effet تاع l'acétylcholine. هنا نسميوه par exemple molécule curare. D'accord. pour les molécules qui se fixent sur les récepteurs nicotiniques. Donc, شفنا اللي عندهم même effet, شفنا اللي عندهم effet opposé, agoniste, antagoniste. Il y a aussi des molécules qui se fixent sur les récepteurs muscariniques. Donc, il y a عندهم même effet, نسميهم agoniste, il y a عندهم effet opposé. Donc, اللي عندهم même effet, par exemple, muscarine, déjà هذه كانت باينة. Par exemple, عندك le carbachol. D'accord. Donc carbachol, muscarine ont le même effet que l'acétylcholine et il se fixe sur des récepteurs muscariniques, tandis que l'atropine, donc l'atropine a un effet opposé, donc un effet opposé par rapport à l'acétylcholine, d'accord, et il se fixe sur des récepteurs muscariniques. Donc هذا كامل ما يخص le système nerveux végétatif. ان شاء الله تكونوا فهمتوا وان شاء الله نكون ديتايت. وما تنساوش كيف ما عندكم des questions ولا vous pouvez les poser sur les commentaires et merci.